السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم. اليوم دايما في كالكول دون ار غادي نشوف واحد السلسلة ديال التمارين تطبيقية بسيطة حاولوا تضبطوها. يلا نشوفوا أول تمرين. racine carrée de 49 sur 100 plus racine carrée de 3 sur 2 divisé par racine carrée de 3 sur 5. Alors أول نظرة تنشوفوا هنا على أن عندنا l'addition ou la division ولا لو كوسيون. إذا كما قلنا الأولوية معناش لي بارونتيز، عندنا غير l'addition et la division. إذا الأولوية لا ديفيزيون، نصوبوا هذه ديفيزيون وعاد نوليو نديرو لاديسيون. الوغ وكنعرفوا بأن لا ديفيزيون هي لانفيرس دو لا ملتيبليكاسيون. داكور، يعني A مثلا A sur B divisé par C sur D هي A sur B كي ملتيبليي لانفيرس ديال هادي D sur C. داكور، هادي ديما خليوها بين عينيكم. هاد عندنا A sur B divise C sur D كتعني أن A sur B تساوي A sur B multiplié par l'inverse ديال C sur D. واخا، إذن هي اللي غنطبقو هنا. إذن هاد A تساوي هذا غيخليه من بعد نصوبوه، ولا بغينا نصوبوه ديريكتومون باش نختصروا الوقت. راسين كاري دو 49 sur 100 هي لا راسين كاري دو 49 sur لا راسين كاري دو 100 باش نبينو الأمر ديال هادي محقنا نديروها على الشك sur 100 plus racine carrée de 3 sur 2 qui multiplié l'inverse de هذه. l'inverse ديالها شنو هي 5 divisé par racine de 3. داكور، إذن هذه من حقي نصوبها. كنعرفو racine carrée de 29 هو 9 لأن 9 au carré هو 29 و racine carrée de 100 هو 10. إذن هذه كتعطينا 9 sur 10 plus. إذن هذه c'est une multiplication de deux nombres rationnels. إذن هي le produit du numérateur sur le produit du dénominateur. يعني attention في الملتيبليكاسيون ما كنديرو لا توحيد المقام لا والو، كنديرو ديريكتومون هذا في هذا sur numérateur sur dénominateur. إذن هي 5 fois 5 racine de 3 divisé par 2 racine de 3. وفي الكتابة غالبا كنديرو هاد الراسين 3 هي الثانية. دابا هادي راسين 3 فوا 5 كنديرو هي 5 فوا راسين دو 3. 5 فوا راسين 3 هي 5 راسين 3. يعني نورمالمون هنا ان بوان ولا في ولا ما كنديروش كاع حتى حاجة. هكا الأمر 5 فوا راسين دو 3 كنديرو ديريكتومون 5 راسين دو 3. كنديرو هنا والو لا بوان لا حتى شي حاجة. هادي كتعني هادي هي 5 فوا راسين دو 3 sur 2 فوا راسين 3. داكور، إذن هادي 9 sur 10 معنا ما نصوبو معها بليس. هنا كيباننا اختزال، أنا راسين 3 من الفوق وراسين 3 من التحت، إذن غنختزلوها. داكور sur 5 plus 2. alors ça هادي عندنا l'addition ديال دو nombres rationnels de deux fractions. دونك غنديرو توحيد المقام. داكور، إذن هادي 9 sur 10 هادي 5 sur 2 يمكن نردوها الدينوميناتور ديالها 10 لأن 10 مضاعفات ديال جوج. إذا نضربو في 5 هنا ونضربو في 5 هنا. 9 على 10 زائد 5 نضربها في 5 هي 25 قسمة جوج في 5 هي 10. داكور، عفوا. Racine carrée de 49 c'est 7, ce n'est pas 9. 7 au carré il y a 49 عفوا، لأن 9 au carré 81. هذا غير خطأ مطبعي. bon 7 هذه 7. Racine carrée de 49 c'est 7, c'est pas 9. d'accord، إذن هذه ديما 7. donc هنا عندنا même dénominateur. إذن غنديرو la somme des numérateurs sur 10. إذن هي sur 10 و 5 plus 7 plus 25 ça donne 32. alors هنا بان هذا العدد هذا ممكن نختزلوه، دونك غادي نختزلوه نخليوه شكل نختزلو بجوج غادي يعطينا 16 على 5. إذن هذه هي A هي هذه لقينا
16 على 5. داكور. واخا نشوفو بي. الوغ بي هي 5 racine de 7 moins 1. 5 racine de 7 moins 1 بين قوسين زائد 4 moins 3 racine de 7. 4 moins 3 racine de 7 ناقص 3 plus 2 racine de 7 تساوي. إذن أول ملاحظة اللي غنلاحظو هنا في هاد لوبيراسيون عندنا لي بارونتيز. دونك ملي كيكون عندنا لي بارونتيز ما فيهاش نقاش، كنحيدو لي بارونتيز هما الاولى. الوغ هادي بسيطه ما تبقى والو. اذا غنحيدو الاولى 5 راسين دو 7 موان 1 هادو بساطين. هادي اللي في الوسط غنحيدوها ما يطرا حتى شي تغيير لان قبل منها زائد 4 ناقص 3 جذر 7 راسين دو 7. هنا موان. اذا ملي كيكون عندنا موان قبل البارونتيز لي سين اللي لداخل غيتشونجاب. الا كان بليس غتولي موان، كان موان غتولي بليس. دونك موان 3 هادي بليس غتولي موان 2 راسين دو 7. داكور. اذا تساوي هذا اللي ما عندهمش راسين دو 7 غادي نخرجهم شحال لي نومبر، وهادو اللي فيهم راسين دو 7 غندير راسين دو 7 اون فاكتور. اذا هي راسين دو 7 فاكتور. هنا 5 راسين دو 7. هنا ناقص 3 راسين دو 7. هنا ناقص 2. فوالا انا ساليت مع راسين دو 7. نشوف لابا الاخرين اللي بقاو موان 1 بليس 4 موان 3 هما اللي كاينين. موان 1 بليس 4 موان 3 ونخرج الامور ديالي عاديه. اذا هذه 5 موان 3 ça donne 2. 2 moins 2 ça donne 0. يعني هذه 0 فوا راسين دو 7. الا بغينا نديروها نكتبوها كاع 0 راسين دو 7 هي 0 موان 1 بليس 4 شحال هي بليس 3 موان 3 سي 0. داكور. اذا بليس 0 ولا موان 0 بحال. اذا 0 فوا راسين دو 7 هو 0. 0 بلس 0 هو 0. يعني هاد بي عطاتنا 0. نشوفو الصي. Alors c'est 7 sur racine de 7 divisé par racine de 7 sur 2. غير هادي نكتفيو بهادي. 7 sur racine de 7 divisé racine de 7 sur 2. Alors قلنا نلقاو ديما ديفيزي نحولوها لمولتيبليي، كنقلبو l'inverse. إذن هي 7 sur racine de 2 qui multiplié 2 sur racine de 7. Donc هذا عندنا une opération de multiplication. Donc نضربو les numérateurs في les dénominateurs. إذن هي 7 fois 2 qui multiplie sur هذه 7 sur racine de 7 ديما كنغلط فهاد 7 7 sur racine de 7 qui multiplie 2 sur racine de 7. إذن 7 fois 2 divisé par racine de 7 qui multiplie racine de 7 تساوي 7 fois 2 ça donne 14. ونخليوها هكاك 7 fois 2 نشوفو علاش. Alors racine de 7 fois racine de 7 هي racine de 7 au carré. La racine au carré هي le nombre lui-même. Donc racine de 7 fois racine de 7 هي 7. Alors هنا بلا ما ندير 7 fois 2 divisé par 7 غنسامبليفي par 7 غتبقى لنا 2. إذن هادي عطاتنا 2. نشوفو 4 A B C D A B C D. نشوفو 2 3 racine de 7 divisé par 7 multiplié par racine de 7 divisé par 3 تساوي. Alors هنا عندنا une simple multiplication, donc multiplier les numérateurs sur les dénominateurs.
إذن هي 7 3 racine de 7 qui multiplie racine de 7 divisé par 7 qui multiplie par 3. Racine de 7 fois racine de 7 قلنا هي 7. إذن هي 3 fois 7 qui divise 7 fois 3 أو 3 fois 7 بحال بحال. إذا نفس النيميراتور على نفس الدينوميناتور غنختزلو ب 3 ونختزلو ب 7 غتعطينا 1. داكور. حساب بسيط، خصكم غير تركزوا شنو كديروا، غير تمشيو مرحلة بمرحلة، ما تحرقوش المراحل. الو السي ولا دي او عندنا 1 plus racine de 2 1 plus racine de 2 divisé par 5 moins 4 plus racine de 2 divisé par 5. 4 plus racine de 2 divisé par 5 est égal. Alors ça, on a une soustraction sous la forme A moins B, ou la A sur B moins C sur D. إذا غادي نوحدو المقام هنا كيبان لنا على أنه موحد 5 5، دونك غنديرو 5 من التحت ونجمعو هادو اللي الفوق. إذا هي 1 بلس غاسين دو 2 موان هادشي هذا، إلا بغينا نحيدو لي بارونتيز غيولي لنا موان 4 موان 2، لأن نورمالمون هادي هكا ناقص 4 بلس غاسين دو 2. يعني ما تنساوش هاد موان تدخلها غير على 4، موان كتدخل عليهم بجوج صافي. إذا تساوي، عاد نحيدو الأقواس 1 بلس غاسين دو 2 موان 4 موان غاسين دو 2 divisé par 5. إذا غاسين دو 2 موان غاسين دو 2 غتمشي 1 موان 4 خصها موان 3 divisé par 5. Oui, moins 3 divisé par 5. إذا غادي نشوفو دابا تمرين آخر. Calculer x plus y et x moins y dans chaque cas. Calculer x plus y et x moins y dans chaque cas. Dans les deux cas. Premier cas, x est égal 5 racine de 2 moins 1, y est égal racine de 2 plus 5. Deuxième cas, x est égal 3 plus racine de 3, y est égal 3 moins racine de 3. إذا نخدمو في les deux cas، نديرو x plus y و x moins y. إذا في لوكا الأول، لوكا 1 غادي نديرو سوليسيون. في لوكا 1 x plus y est égal x plus y est égal x شنو هي racine de 5 moins 2 y plus racine de 2 plus 5 تساوي. غنجمعو اللي عندهم راسين ونجمعو لي نومبر اللي ما فيهمش لي راسين. Alors, il y a 5 racines de 2 plus 1 plus racine 2, il y a 6 racines de 2. Il y a 5 plus 1. Par qu'on dit racine de 2, en facteur, il y a 5 plus 1. هذا 1. D'accord? Plus ou le moins, 5 moins 1, il y a 4 plus 4. Et dans 5 plus 1, il y a 6 racines de 2 plus 4. Ça fait? هنا بقينا ما نديرو، هذه فيها الراسين ماشي هنا ما غاديش نزيد نخرج الراسين دو 2 اكوا ايتيغال ونضربها في 6 ونزيد 4 صافي. هذه غتبقى على هذا الشكل هذا. الا بغينا نديرو اون فاكتور 2 مثلا، الا بغينا نزيدوها ما نزيدوهاش مثلا 2، هذه 6 وهذه هي 2 فاكتور دو 3 راسين دو 2 مثلا بلس 2. بغينا نزيدو على هذا الشكل هذا هي 6 بلس 4. ما بغيناش نخليوها هذا الشكل.
واخا إكس موان إيكغيك، إكس موان إيكغيك هو يتقال عندك 5 racine de 2 moins 1 moins y. Y est racine de 5 racine de 2 plus 5. Alors هنا المشكل في هاد موان ملي غتدخل عليهم بجوج غتغير لي سين. 5 racine de 2 moins 1 moins racine de 2 moins 5. D'accord. إذن هي racine de 2 facteur de 5 moins 1 قبيله كانت عندنا بلس 1 دابا moins 1 وعندنا moins 1 moins 5 هي moins 6. alors هي 5 moins 1 هي 4 racine de 2 moins 6. المسألة بسيطة. cinq racine de 2 moins racine de 2 هي 4 racine de 2 moins 1 moins 5 هي moins 6. نشوفوا deuxième cas. deuxième cas هي هذه. إذن x plus y شحال تعطينا؟ هي 3 plus نديرو x plus y est égal 3 زائد racine de 3 plus 3 moins racine de 3. alors هنا 3 plus 3 6 racine 3 moins racine 3 0 هي 6. x moins y 3 plus racine de 3 moins 3 moins racine de 3. ديما ملي يكون عندنا موان خليو هذيك اونتر بارونتيز باش تحيدوا لي بارونتيز وتدخلوا موان على كل شيء. 3 plus racine de 3 moins 3 plus racine 3. 3 moins 3 غتمشي racine 3 plus racine 3 هي 2 racine de 3. 2 racine de 3. إذا نزيدو شوية ولا بركة. يلا نخليو على هاد الحال هكا. الفيديو القادم إن شاء الله نزيدو تمرينات أخرين. يلا السلام عليكم.